তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল সাইবুদ্দিন বস। তো আজি আহিছিলোঁ তাৰমানে এই ধৰমটোল পাৰ আগত আহিছোঁ। আপোনালোক দেখা পাইছে, চাওক লগত মানে বহুত মানুহ আহিছে। মোৰ ভনী মামী মানে নিজৰ মানুহ আহিছে আৰু মেককৈ দুখাই আছোঁ। তো পাৰ্কখন আপোনালোকে চাওক, বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে আহিব ইয়াত, মানে বহুত বস্তু আছে। ভিতৰলৈকে গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বনাই থৈছে, তো আপোনালোকে চাব পাৰিব। तो আপোনালোকে देख रहा है, देखो कितना ভাল माने सीनरी है, नर्सरी है। और नर्सरी नहीं है, पार्क है। तो बहुत अच्छा ভাল माने बस्तु बनाया है यह, देखो। और देखा रहा हो আপোনালোকক और देखा हो। तो मोर और एटा भिडिओ आछे इया पारागरे, माने इयात तुलिছিলোঁ आहि पेলাই धरमतुल पार्क। तो আপোনালোকে চাগে ভিডিও পাইছিলে। तो আকৌ এবাৰ আহিছোঁ, মানে আপোনালোকক কি আৰু মানে বস্তু চেঞ্জ হৈ থাকে, কি বনাইছে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আহি পাইছোঁ বৰ্তমান, মই ভিতৰলৈকে সোমাই গৈ আছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'ত স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। চাওক, তো এইবিলাক দেখা পাইছে, মানে ভৰি দি যাব পাৰে। চাওক, এয়া ফুল আছে ধুনীয়া। তো ইয়াতে পানী পৰি আছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি ধুনীয়া চিষ্টেম বনাই দিছে। চাওক, এইটো চাওক। तो पानी पड़ी আছে। বৰ্তমান এইটো কাৰেণ্টত চলি আছে। ইয়াত শ্বট কৰিব, নামিলে শ্বট কৰিব। तो আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে पखिला है। तो पखिला में यहाँ बैठ जाना है। तो जो लोग आएगा यहाँ में बैठेगा। तो ये 2 आदमी गया है, लड़की तो भरी नहीं देगा, भरी नुमाओ। हाँ, भरी नुमाओ, बही लो बैठ लो धुनिया के बैठ लो। तो यहाँ में भीज रहा है, बरखुन दिया है तो सब भीज गया है ना, हेतु गाने यार नहीं बैठेगा। तो देखो क्या अच्छा सीनरी है, बना दिया है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। तो अपना लोग देख रहा है ना, यहाँ मैंने आया है तो आप लोगों को दिखाने के लिए आया है। तो ज़्यादा वस्तु बनाया है, बहुत चीज़ है यहाँ पर। तो देखो क्या नर्सरी और क्या सीनरी है। तो टिकट बेसी नहीं है, टिकट तो ज़्यादा 10 रुपया है। तो अपना लगे काट देगा एक ठो 10 रुपया में। और देखा तो देखो ये छोटा बच्चा दौड़ रहा है। हमारा मैडम जी है, यहाँ पर आया है तो बहुत अच्छा है। कैसा लगा है? अच्छा लगता है ना। ভয় নকয় जुन्ना में खेल रहा है।
এটা আকৌ হাজিৰা ল'ব লাগিব ঠেলিবৰ কাৰণে গম পাইছা এটা হাজিৰা ল'ব লাগিব খেলা ঠেলি কৰিবা তই এইটো দগা পাল্লা জুখি আছে কেই কেজি আছে ৱেট কোনটো আছে এই বেছিকে মামী পুৰা ঠেলি দিয়ক সেই ইয়াত লুটি খাব পেলাই দিয়ক ভয় कर रहा है बहुत भय কৰিছে ছোৱালীজনী প্লেট কপি আছে পানী আনা নাই আকৌ পানী পিয়া লাগি যাবগৈ মই পানী বটল আনা নাই কিন্তু ভিডিও হৈ আছে ন ভিডিও কল ভিডিও কল কোন একচেপ্ট কৰে তো তোৰ ভিডিও কল কোন একচেপ্ট কৰে এটা দিছোন দাদা ওলাই চাই ল দিবা লাগিব আকৌ ভিডিও আছে না ভিডিও হৈ আছে হল আমি হৈ যাব এটি স্পিড দিলা কাই ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে কেনেকুৱা ভাল বহুত হাইয়া আমাৰ কইনা কাপোৰ তুলুম চাই এনে পৰি যাব পৰিব হ্যাঁ ঠেলি দেচোন অলপ খেলা দে तो वहाँ पर जिल दिल खेल रहा है जुलना में तो देखो अभी अच्छा लगता है तुम भी उठो यार उठिल तो ताई उठिल तो भांगी যাব भय लगे बोले ना থাকে কেনেকুৱা लग रहा है मजा লাগিছে बढ़िया লাগিছে साहब खाना एने उठी पे हाँ कै थे नुमिबा भय कर छोवालजनी भय बादे ना क्या खाबा नहीं कि खाबा अर्डर दिया बहुत किबा किबि बोले खाबो अपना छोवाली ऑर्डर तो आपको आ गया चलनी रेडी कक वाह कैसे जाने और इतना पदुम फूल हुआई ना किन्तु रुईसे और पानी आछे भितर देखो पेकेटৰ ফটো মাৰি লৈছি একেবাৰে ভালকে মাৰি লৈছি হয় তো ফুলি নাই না ফুল থাকাটো বেছি ভাল লাগিল হয় ফুলটো নাই এখন মেনটো নাই হানে না কাছন আকৌ মা ভিডিও বনালে বেয়া হাই ভাই দিলি आ जा ये
এই আমাৰ কটীয়া সিং বৰদলৈ মোক না এই এইফালে পিছ চাইড কিয়া আগফালে চা ৰাজীৱ গান্ধী হা মডেলিং গোটেইকেইটা মডেলিং ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আপোনালোকে বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজিলৈ বাই